Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membuat kursus pengurusan jenazah bagi wanita. Untuk wanita kita menggunakan 5 lapis kain ya, yang sebaik-baiknya. Langkah yang pertama kita mengukur pakaian untuk jenazah. Kita ukur panjang jenazah daripada kepala hingga hujung kaki. Kemudian kita ikat, disimpulkan ini adalah panjang jenazah. Kemudian kita lebihkan satu kaki untuk ikat di bahagian atas dan satu kaki untuk ikat di bahagian kaki. Kita potong kain mengikut ukuran yang kita telah potong tadi, 2 helai. Lapisan yang ketiga adalah telkung atau tudung. Kita lipatkan panjang jenazah, lipat 2 untuk telkung. Kita ukur daripada kepala hingga ke punggung. Kita potong sehelai untuk mendapatkan telkung atau tudung. Lapisan yang ketiga adalah baju. Kita ukur panjang kain tadi daripada bahu hingga ke buku lali. Kita potong sehelai untuk mendapatkan ukuran baju. Kemudian lapisan yang kelima adalah kain. Kita ukur daripada pinggang hingga buku lali. Lipat 2 kain tadi. Itu adalah lapisan yang terakhir untuk kain. Langkah yang pertama ialah cara memotong kain. Seterusnya kita pergi kepada langkah memotong kain kapan. Baik, kita teruskan lagi kursus pengurusan jenazah dengan langkah yang kedua. Langkah kedua, cara memotong kain kapan, juga menggunakan ukuran yang panjang jenazah. Kita akan memotong panjang kain yang kita ukur tadi sebanyak 2 helai. Mengikut panjang ukuran yang telah kita ukur pada jenazah, kita akan memotong helaian yang pertama. Bidang kain yang kita gunakan adalah bidang 60. Kain adalah berwarna putih ya. Putih melambangkan kesucian ya. Jadi kita sunat menggunakan kain yang berwarna putih. Ini helaian yang pertama. Helaian yang kedua, kita juga akan memotong mengikut ukuran yang telah kita buat. Ini adalah ukuran yang lapisan yang kedua, mengikut ukuran panjang jenazah. Lapisan yang kedua ya. Lapisan yang kedua juga kita ukur mengikut ukuran tadi. Jika jenazah berisiko tinggi, yakni HIV, kita akan menggunakan plastik ya, plastik yang jarang. Kita akan menggunakan plastik jika sekiranya jenazah HIV. Baik, lapisan yang ketiga adalah tudung. Mengikut ukuran panjang jenazah juga kita lipatkan 2 untuk tudung. Tudung lipat 2 untuk mendapat ukuran tadi. Kita gunting. Dapatlah ukuran tudung. Kemudian kita akan potong di bahagian hadapan sini 1 inci. Kita potong 1 inci, lebih kurang 1 inci hingga ke paras muka. Hingga ke paras muka ya. Sampai sinilah kita agak-agak. Ini kita akan dapat ukuran tudung. Okey. Ini adalah ukuran tudung ya. Lapisan yang ketiga, tudung atau telkung. Salah satulah kita gunakan. Kemudian lapisan yang keempat adalah baju. Ni memang penting ukuran panjang jenazah. Kalau hilang ni, hilanglah punca untuk memotong kain kapan ya. Kemudian baju kita ukur sepanjang jenazah. Kita ukur sini. Potong. Kemudian kita akan lipat bila kita sudah potong panjang tadi baju,
Kemudian kita akan lipatkan dua kain yang telah kita potong tadi. Lipat dua. Lipatkan dua. Lipat dua. Kemudian lipat lagi sekali. Lipat dua. Kemudian lipat lagi sekali. Di tengah itu kita buatkan huruf V. Di tengah ni kita buatkan huruf V untuk kita bentukkan, dapatkan kepala ya, kepala jenazah boleh masuk. Ya. Buatlah sebesar mana yang kita boleh. Kalau kita tak boleh, kita potong kemudian. Dapatlah ukuran baju ya. Potong. Okey. Dah. Okey. Itu lapisan yang keempat. Lapisan yang kelima adalah kain. Kain kita ukur, mana ukuran tadi? Kita ukur lipat dua. Kemudian kita ukurkan, kita potong kain tadi. Ini adalah lapisan yang kelima, kain. Itu adalah ukuran bagi jenazah wanita. Bagi jenazah wanita adalah yang seafdalnya ialah 5 lapis. Lapisan yang pertama tadi kita ukur 2 helai kain tadi setelah kita potong. Kemudian lapisan yang ketiga tudung juga telah kita potong mengikut ukuran yang kita buat tadi. Lapisan yang ketiga baju dan lapisan yang kelima adalah kain. Itu adalah cara memotong kain kapan. Seterusnya, langkah yang ketiga, cara menyusun kain kapan kita akan buat sebentar lagi. Baik, kita teruskan lagi pengurusan jenazah bagi langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah cara menyusun kain kapan. Kita akan susun kain kapan. Mula-mula kita bentangkan tikar. Kemudian kita akan susun 5 tali. Pertama, tali di bahagian kepala. Kedua, di bahagian dada, pinggang, peha dan kaki. Bahagian dada, pinggang dan peha adalah lebih panjang ya. Kemudian kita akan bentangkan kain kapan yang pertama. Kita bentangkan. Setiap lapisan kita hendaklah taburkan kapur barus, cendana dan minyak wangi. Kemudian apabila kita telah meletakkan 3 benda ini, kita akan bentangkan lapisan seterusnya. Jika jenazah tadi bermasalah HIV atau kemalangan, lapisan yang kedua kita hendaklah letakkan plastik ya. Plastik tadi berukuran panjang jenazah. Jika jenazah tadi tidak bermasalah, tidak perlu letakkan plastik. Jadi kita akan bentangkan lapisan seterusnya. Kemudian jangan lupa taburkan kapur barus, cendana dan minyak wangi. Lapisan yang ketiga adalah tudung atau telkung. Tudung atau telkung kita akan bentangkan, kemudian letak tudung atau telkung tadi satu tapak tangan daripada kain dasar, daripada atas kepala. Satu tapak tangan supaya nanti jenazah akan terletak dengan elok ya. Itu adalah lapisan yang ketiga, telkung atau tudung. Lapisan yang keempat, baju dan kain. Baju dan kain kita akan bentangkan. Baju, lubang kepala tadi letak satu hasta daripada kain dasar. Lubang kepala letaknya satu hasta ya. Kemudian kain satu tapak tangan lebih kurang daripada kain dasar ni. Letaknya di antara pinggang. Apabila kita telah letakkan siap, kita jangan lupa taburkan kapur barus, cendana dan minyak wangi. Kita telah siap 5 lapis kain. 2 lapis kain yang panjang ukuran jenazah. Kemudian lapisan ketiga, tudung. Letak dia satu tapak tangan daripada kain dasar.
Kemudian baju, satu hasta daripada kain dasar, lubang kepala tadi. Ya. Kemudian kain. Setiap lapisan kain akan kita taburkan kapur barus, cendana dan minyak wangi. Kemudian apabila telah siap kita letakkan kain, di belakang badan kita hendaklah letakkan kapas siap-siap supaya jenazah tadi kita tak perlu angkat-angkatkan tadi. Kita letakkan kapas siap-siap, 2 keping di bahagian sini dan 1 keping di bahagian belakang. Jadi jumlah kapas tadi adalah 3 keping. Kita untuk mengkapankan jenazah, kita akan pergi ke step seterusnya, cara mengkapankan jenazah.